पहले मेरा परिचय दूँ। मेरा नाम नीलमणि पानी फुकन। मेरा चैनल का नाम है नीलमणि पानी फुकन। मैं पहले ये हिंदी क्लास 6 का हिंदी पाठ को हम पढ़ाएंगे और अर्थ भी पढ़ाएंगे और पीछे प्रश्न उत्तर भी दे देंगे। ठीक है, इसलिए हमें सभी छात्रों को मरम और सभी दर्शकों को हम नमस्ते अथवा नमन किया हूँ। नमस्ते जी। मैं अभी पाठ को शुरू करने जा रहा हूँ। ये हिंदी क्लास 6 का पाठ है, नंबर 1 है। ये गीत हम होंगे कामयाब। ये पाठ को गिरिजा कुमार माथुर ने रचना किया है। अभी हम ये गीत को गाएंगे। साथों मन लगाकर सुनिए। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। ये हम पहले पढ़ाई किया है। अभी अर्थ बोलेंगे। सुनिए छात्रों, मन लगाकर सुनिए। अभी एक एक शब्दों का हम अर्थ व्यक्त करेंगे। ये हम होंगे कामयाब। हम माने आमी, होंगे माने হয় বা हम, कामयाब माने सफलता। आमी कामयाब अर्थात सफलता हम। और এই গীতটো रचना কৰা ব্যক্তিজন হৈছে गिरिजा कुमार माथुर। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, सफलता हम, सफलता हम होंगे कामयाब एक दिन, एदिन आमी, हम माने आमी, होंगे माने हम, कामयाब सफलता, एक दिन आमी सफलता हम। हो मन में है विश्वास, हो माने হয়, मन में मनत, में माने दन्त्यात, में हे माने হয়, विश्वास विश्वास, হয় मनत विश्वास আছে। पूरा है विश्वास, पूरा माने सम्पूर्ण, हे माने আছে, विश्वास हम पूरा माने सम्पूर्ण विश्वास আছে। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, एदिन, एक दिन माने एदिन, आमी, हम माने आमी, होंगे माने हम, कामयाब माने सफलता, एदिन आमी सफलता हम। এই অৰ্থ। দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফ। होगी शांति चारों ओर, होगी माने हम, शांति माने शांति, चारों माने मनोमोহা বা শুৱনি, ওৰ মানে দিশে বা ফালে। এই অৰ্থ। এতিয়া হ'ল শান্তি আৰু মনোমোহাৰ দিশে হ'ব। এই বাক্যশাৰীত होगी शांति चारों ओर, শান্তি আৰু শান্তি মনোমোহাৰ দিশে হ'ব। होगी शांति चारों ओर, শান্তি মনোমোহাৰ দিশে হ'ব। শান্তি होगी शांति चारों ओर एक दिन, एदिन শান্তি মনোমোহাৰ দিশে হ'ব।
হু মন মে হে বিশ্বাস হু হয় মে মন মে মনত হে মানে আছে বিশ্বাস হয় মনত বিশ্বাস আছে পুৰা হে বিশ্বাস পুৰা মানে সম্পূৰ্ণ হে মানে আছে বিশ্বাস মানে বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে হোগী শান্তি চাৰু ওৰ একদিন এদিন হোগী মানে হ'ব কি হ'ব শান্তি শান্তি চাৰু মানে মনোমোহা বা শুৱনি ওৰ মানে ফালে শান্তি মনোমোহাৰ ফালে এদিন আমাৰ হ'ব এনেকৈ অৰ্থটো ব্যক্ত কৰা হৈছে হম চলেংগে সাথ সাথ হম মানে আমি চলেংগে আমি যাম সাথ সাথ আমি লগে 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 ভাগে যাম দ্বিতীয় বাক্য হ'ল ডাল খাথুমে খাত ডাল মানে ইজনে সিজনৰ লগত ডাল খাথুমে খাত আমি খাতে খাত ধৰা ধৰি কৈ হম চলেংগে সাথ সাথ আমি কি হৈছে লগে ভাগে যাম চলেংগে মানে যাম এদিন আমি লগে ভাগে যাম হু মন মে হে বিশ্বাস হু হয় মন মনে মে মানে দন্তীয়াত মনত হে মানে আছে বিশ্বাস হয় মনত বিশ্বাস আছে পুৰাহে বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে পুৰাহে বিশ্বাস সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে হম চলেংগে সাথ সাথ হম মানে আমি চলেংগে মানে যাম সাথ সাথ আমি লগত যাম এদিন আমি লগে ভাগে যাম নহি ডৰ কিছি কা আছ নহি মানে নহয় ডৰ মানে ভয় আমি কিছি মানে কাৰোৱে কা আছ আজি কাৰোৱে ভয় নাই নহি ভয় কিছি কা আছ একে অৰ্থ আজি কাৰোৱে ভয় নাই নহি ডৰ কিছি কা আজকেদিন আজিৰ দিনত কাৰোৱে ভয় নাই কিছি কা মানে কাৰোৱে নহি ডৰ ভয় নাই হু মন মে হে বিশ্বাস হু মানে হয় মন মে মানে মনত বিশ্বাস হে মানে আছে পুৰাকে বিশ্বাস পুৰা মানে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস হে মানে আছে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে নহি ডৰ কিছি কা আজকে দিন নহি ডৰ কিছি কা আজকে দিন নহি মানে নহয় ডৰ মানে ভয় কিছি কা কাৰোৱে আজিৰ দিনত কি হ'ল আজকে দিন আজিৰ দিনত ডৰ মানে ভয় নহি মানে নাই আজিৰ দিনত কাৰোৱে ভয় নাই এইদৰে অৰ্থ ব্যক্ত কৰা হ'ল